Selamat pagi keluarga Jakarta Live. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertamu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami, Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Gembala yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Gembala yang mencari satu ekor domba karena kami hilang dan meninggalkan 99 yang lainnya, Tuhan Yesus. Engkau adalah gembala kami yang sangat baik, Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita atas Engkau, Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kami tinggikan. My Savior, He goes before me, defender behind me, the high ones of me, fill me with my cup's overflowing. No weapon can harm me. I won't He always guides me. He always guides me. Mountain and valley, through mountain and valley. His choice is refreshing. His choice is refreshing. Oh, restore my soul. Restores my soul. Mercy and goodness, give me assurance that I see His glory
selalu besertaku. Padamu dan terkatmu selalu hibur kami, sekalipun kami berjalan dalam cahaya, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I made. It is all about you. It's all about you, Jesus. And the music fades, all is stripped away, and I simply clown. And I just to be something that's of love, and I bless your heart. I make you more than a song, for the song it is not what you have.
Mari kita bangkitkan roh kita. Let us spirit up our spirit. Yes, you are holy. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 'Cause you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen, amen, Mari kita sekali lagi sembah Dia di dalam kekudusannya. One more time, let's praise God. Katakan holy Lord, you are Let's Lord. say, holy you are Lord. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kami datang ke tahta-Mu yang maha kudus Tuhan, We come to your presence at the holy place. memuji dan menyembah Engkau Allah kami yang Worship kudus. and praise God, the holy is God. Kuduskan umat-Mu Tuhan, Please make us holy. kuduskan kami Tuhan, Please make us holy, God. untuk layak datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. So we can come to your place, God. Terima kasih Tuhan, Thank you, God. terima kasih Tuhan. Thank you, God. Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. God, we want to do the Holy Communion, God. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Let your holiness come upon us. Biar hadirat-Mu ada di tempat kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. So let your presence come to our place wherever we are.
Di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Kristus. Jesus Christ. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus Christ. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, Before we start our Holy Communion, saya ingin membacakan firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat 14. I want to read first from the Bible from Hebrews chapter 9, verse 11 until 14. Ini adalah firman Tuhan yang sangat-sangat powerful. This is God's word that is so powerful. Mari kita baca dan kita renungkan. Let us read and reflect for our life. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Wow. Yesus dengan kesadaran sendiri membawa dirinya, mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa kita. Jesus with his own consciousness, so he come to become the sacrifice for us. Dia membawa dirinya sebagai persembahan yang tak bercacat di hadapan Allah. He come to become unblemished sacrifice offering, Untuk menyucikan kita, to cleanse us, agar kita manusia-manusia yang tadinya berdosa ini, so the human like us that have a lot of sin, kita bisa datang beribadah kepada Tuhan Allah kita yang hidup. so we that have our sins can go to the place of God and worship God. Tanpa penumpahan darah oleh Yesus Kristus di kayu salib, semua ini tidak akan bisa kita alami. Without of any Jesus blood, we cannot do like this one. Kita akan masih jauh dan terpisah dari Allah Bapa kita. So we will have a really big gap with God. Tapi terpujilah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. But praise God for Jesus. Dengan kesadarannya sendiri, With his own consciousness, dia datang membawa dirinya he come bring himself untuk menjadi persembahan, to become the sacrifice, untuk offering, menebus dosa-dosa kita. to redeem our sins Satu kali untuk selama-lamanya. one for all. Amin. Amen. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Untuk itu hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. For that we will do the Holy Communion. Di Jakarta Live setiap minggu kita melakukan perjamuan In kudus. Jakarta Life we do the Holy Communion every week. Karena hati kita selalu mengucap syukur atas apa yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib. Because our heart wants to give thanks to Jesus because he already died on the cross. Sebab tubuh dan darahnya yang tercurah di kayu salib itu adalah pusat iman kita. For his body and blood that pour out for us, that is, we need to be grateful for that one. Mari kita melakukan perjamuan kudus. Let's do the Holy Communion. Silakan persiapkan elemen-elemen perjamuan kudus Anda. You can prepare the elements of the Holy Communion. Ini adalah simbol dari tubuh Yesus. This is the symbol of Jesus' body. Tubuh yang dia bawa dan dia persembahkan kepada Allah. So this is the body that Jesus bring to God as an offering. Dihancurkan bagi kita, It's break for us, bagi Anda dan bagi saya, for you and for me, untuk penebusan dosa. for our redemption. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Let's eat this one with Terima grateful heart. kasih Yesus. Thank you, God. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang Kau berikan bagi kami. Thank you for your body that you give it to us.
Terima kasih karena Engkau mempersembahkan dirimu sendiri sebagai korban persembahan bagi kami. Thank you that you offer yourself become a sacrifice for us, God. Kami terima dengan ucapan syukur. We receive this one with gratitude. Dalam heart. nama In Yesus. the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Mari kita makan. Dan ini adalah simbol dari darah Yesus, And this is the symbol of Jesus' blood, perjanjian yang baru new covenant, bagi kita semua for all of us here yang sudah ditebus. that already redeemed for God. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Let's bring it to the grateful heart. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus Christ. Ambil waktu untuk mengucap syukur. Let's take time to give thanks to God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Betapa Engkau mengasihi kami. How you love us. Betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. How you really love us. Kami sangat-sangat mengucap syukur. We really thankful for you, God. Biarlah kami selalu tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. So let us stay in your love, God. Tinggal di dalam Engkau Tuhan. Stay in you, God, Seumur hidup kami. until we die. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus Dalam Christ. nama Yesus. In the name of Jesus Christ. Ya, tidak lelah-lelahnya juga saya mengingatkan kita semua. So we really, Ya, tidak capek-capeknya saya mengingatkan kita semua I really want to encourage you all here. bahwa kuasa kesembuhan juga disediakan Yesus bagi kita. The power of healing is also given Jesus for us. Saat dia naik ke salib itu, When he go to the cross, dia menebus kita, he redeem us, hidup kita, our life, dan juga sakit penyakit and kita. also our sickness, Dan semua penderitaan hidup kita. and all the struggle that we have in our life. Karena itu kalau Anda sedang sakit hari ini, So that's why if you have sickness today, Yesus sudah menanggung dan menebusnya di kayu salib. Jesus already take all the things and put it on the cross. Hari ini Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan bagimu. Today, Jesus offer healing for you. Maukah engkau menerimanya? Do you want to receive it? Berdoa bersama-sama dengan kami. Let's pray together. Apapun sakit penyakitmu, Whatever your sickness, sudah berapa lama pun engkau sakit, how long you sick, hari ini kita berdoa sepakat dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi atasmu. today we will agree and pray together that healing will be upon you. Ya, juga keluargamu yang sedang sakit saat ini, Also your family member. that jadilah sick. pendoa syafaat bagi mereka saat Please ini. pray for them. Ya, mari kita bersatu di dalam doa, Let's pray together bersepakat di dalam doa. and agree in a prayer. Kuasa kesembuhan Tuhan mengalir saat ini. And the power of healing will pour out to us. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. It's unlimited. No one can stop it. Kami di sini, Anda di sana, We are here and you are there. kita bisa sepakat di dalam doa. We can agree together in a prayer. Kuasa kesembuhan nyata. The power of healing will happen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus Christ. saat ini kami semua sepakat di dalam doa. And we want to agree in a prayer. Di God. dalam nama Tuhan Yesus In the Kristus, name of Jesus Christ. kuasa kesembuhan mengalir atas setiap orang yang sedang sakit. The power of healing is poured out upon the people that have sickness. Kami percaya Tuhan, We believe God. kuasa-Mu sanggup menyembuhkan Your power can heal anything. setiap orang yang sedang sakit, yang sedang menyaksikan ibadah ini Can Tuhan. heal every person that watch the sermon. Bahkan menyembuhkan anggota keluarga kami yang sedang sakit dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Even can heal our family members that whenever we are. Kami berkatakan sembuh di dalam nama Yesus. We declare in the name of Jesus, heal Sembuh be dari upon sakit jantungnya di dalam them. nama They will Yesus. heal from the heart attack. Sembuh dari sakit ginjal di dalam nama Yesus. They will be healed from the kidney sickness. Engkau jamah setiap paru-paru yang rusak di dalam You nama touch Tuhan Yesus every lung that is Kristus. broken. Kami berdoa juga untuk yang sakit kepala, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We pray also for the one who got headache.
In the name of Jesus. Dalam nama heal Yesus upon us. mengalir Tuhan In the kuasa name of kesembuhan-Mu Jesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. The power of healing be upon you, and we believe, God. Kami sepakat di dalam nama Yesus. We agree. Terpujilah In the nama-Mu name of Tuhan. Jesus. Praise God. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glorify your Di name. dalam nama Yesus kami In the berdoa. name of Jesus Christ. Amin. We pray. Amin. Kami percaya Anda sudah sembuh. And we Amin. believe that you are already healed. Pujilah nama Tuhan. Praise God. Haleluya. Hallelujah. Dan saat ini kita akan mempersembahkan persembahan dan perpuluhan kita pada Ya. Tuhan. Today we will give offering and tithes to God. Ya, Tuhan begitu baik bagi kita. God is so good for us. Mari kita membawa yang terbaik juga kepada Let's also Tuhan. bring the best from us to God. Ya, apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk memberkati rumah Tuhan. Anything that we have that is the best, we can give offering to God. Ya, kita bawa dengan ucapan syukur. And we bring it with a grateful heart. Ya, pasti ini menyenangkan hati Tuhan. It will be please God. Anda bisa memberikannya melalui details yang ada di screen Anda saat ini. You can give your offering and tithes on the screen. The detail is on the screen. Ya, sambil kita mungkin sebelum kita memberi, mari kita berdoa Before bersama-sama. we give the offering, let's pray first. Kami memberkati setiap persembahan dan perpuluhan ini Tuhan. We want to bless every offering that we got, God. Kami memberkati setiap orang yang memberi. We bless every person that give the offering. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hati yang selalu bersuka cita untuk memberi dan memberkati rumah Tuhan. Thank you, God, for every heart that has a grateful heart to give the offering to your house. God. Diberkatilah kehidupan mereka, Bless their life, diberkatilah setiap pekerjaan tangan mereka Bless their- Tuhan. their work. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang mengelola untuk persembahan dan perpuluhan ini. We pray also to one who manages this offering, God. Hikmat-Mu turun atas mereka, Let your wisdom come upon them. sehingga setiap persembahan dan perpuluhan ini benar-benar dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan memberkati umat-Mu. So let this offering can be extend your kingdom, God, Ya, dan untuk memberkati umat-Mu. and bless the people of you. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. So after this we will listen to the words of Ya, God. tapi sebelumnya saya mau menyapa kita semua. So before I want to greet you first. Selamat hari Minggu, selamat pagi keluarga Jakarta Live. Happy Sunday everyone. Happy Sunday the family of Jakarta Live. Ya, saya percaya dan saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat ya. I believe and I pray that you are in a healthy condition. Mungkin ada banyak yang saya secara pribadi belum bertemu secara langsung udah untuk waktu yang cukup lama. Maybe I haven't met a lot of people for a long time. Ya, saya merindukan dan saya mengasihi kalian semua. We really miss you. Ya, semoga Anda semua dalam keadaan baik dalam perlindungan Tuhan. So we hope that you are in a good condition. Ya, semua keluarga Jakarta Live, ayo kita keep connect satu dengan yang lain. For every Jakarta Life member, let's keep connect with one to another. Ya, di dalam live group, In the live group, secara personal, mungkin hanya chatting-chatting, telepon-telepon. personally, using the chatting, or you can call. Ya, mari kita saling memberkati dan saling mendoakan satu dengan yang Let lain. us bless each other and pray for each other. Ya, oke, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Okay, let's pray our heart to listen to God's word. Sebelumnya ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan kepada kalian semua. Before we will have the announcement for you. Tuhan berkati. God bless you. Hear my cry, oh God, and to my prayer attend. From the cold
Kembali lagi bersama kami. Go back with us again. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. So we will listen to the God's word. Siapkan hati Anda, Let's prepare your heart. pastikan ada Alkitab Anda di sekitar Anda. Please make sure that you have your own Bible. Ya, kita berdoa supaya kita dapat yang terbaik dari Tuhan hari ini ya. We'll pray and so we can have the best from God. Mari kita berdoa. Let's pray first. Tuhan, kami datang kepadamu. God, we come to you, God. Kami merendahkan hati kami Tuhan. We humble our heart. Kami memuji dan menyembah Engkau. We praise and worship you. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. God, we want to listen to your God's word. Bukakan telinga rohani kami Tuhan, Open our spiritual ears agar kami bisa mendengar Engkau dengan lebih jelas lagi. so we can hear you more clearly. Bukakan mulut kami Tuhan, Open our mouth. agar sepanjang kami mendengar firman-Mu, kami juga memuji dan menyembah Engkau dan berdoa. So as long as we listen to your word, we can just pray and worship you, God. Jamah hati kami Tuhan, Touch our heart. lembutkan hati kami, Soften our heart. menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Become the fertile soil for your word, God. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus, We give to you our time, God. berbicaralah kepada kami. Please speak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 11 ayat 15 sampai 19. Let's open up our Bible from the book of Mark, chapter 11, verse 15 until 19. Ya, saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris akan ada di screen Anda. I will read in Bahasa Indonesia and the English version will be on your screen. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota itu. Sedikit konteks dari kisah ini, pada awalnya sebenarnya kegiatan jual beli di halaman bait Allah ini dilakukan untuk mempermudah para pendatang yang ingin datang membawa persembahan ke bait Allah. A few context first in the beginning. So, in the beginning, the activity that buying and selling in the temple of God actually at first is to make people easier to give the offering. Ya, jadi karena banyak orang dari daerah-daerah lain datang untuk berkumpul, ingin menyembah Tuhan, ingin berdoa di bait Allah, tidak mungkin mereka untuk membawa persembahannya dari jauh gitu ya, dari tempatnya. Yeah. So at that time, a lot of people that coming from another city or another area coming to the temple of God for praying and worship God. It's impossible for them to bring the offerings coming from the area. Ya bisa aja sih mereka bawa persembahan itu, tapi mungkin keadaannya sudah berbeda. Mungkin karena kelamaan berjalan ya dombanya itu udah jadi pincang, jadi tidak baik keadaan persembahan yang ingin mereka berikan. Maybe they can bring their own offering from their area, but because of the process during the way coming to the temple of God, maybe something happened. Iya. So it's like the lamb, they feed is hurt or something like that one. Iya, karena kan mereka di waktu zaman itu belum ada mobil ya. Jadi Iya. dari satu tempat ke tempat lain mereka harus berjalan kaki, butuh waktu berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu untuk mereka bisa datang ke bait Allah untuk membawa persembahan dan berdoa. Yeah, because at that time they doesn't have cars. So even they have to walk by foot from day by day, even weeks by weeks, even months to come into the temple of God. Ya, So it's kind of impossible to bring their own. ya itu sebabnya para imam menyediakan atau memfasilitasi beberapa kesempatan di mana semua persembahan-persembahan yang akan dibawa ke bait Allah bisa dibeli di halaman bait Allah. That's why at that time the priest think that, oh, let's facilitate
the people, so they can just take the lamb or the bird from here. Iya, penukaran uang juga, karena saat mereka membawa persembahan dalam bentuk uang, itu harus di dalam uang lokal ya. Jadi mereka bawa uangnya, mereka tukarkan di sana. Yeah, also for the money exchanger. So the priest also facilitate that one, because when you want to give the offering for money, you have to offer with the local money. Tapi ternyata usaha itu, fasilitas yang disediakan itu menjadi sumber terjadinya praktek suap dan membawa suasana komersial ke dalam ibadah di bait suci. Yeah, so because of that one, that kind of activities, it become the source of bravery and bring like the commerciality atmosphere in the temple of God. Ya, lama-kelamaan justru kegiatan jual beli dan mencari untung yang menjadi fokus utama mereka. So sooner or later, because of that kind of activity, their focus is become a profit oriented. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, bahkan membalikkan meja-meja penukar uang. That's why at that time Jesus drive away all the seller, and even they flip up the table and the chairs. Yesus berkata, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. And even Jesus said, it stated, my house will be called house of prayer for every nation. Yesus mengutip ini dari kitab Yesaya. Jesus cite this verse from Yesaya. Ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. And Jesus said, my house will called house of prayer for every nation. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. But you make my house become the den of robber. Ya, ini dikutip dari kitab Yeremia oleh Tuhan It's Yesus. cited from the Isaiah. Apa yang terjadi jika rumah Tuhan tidak lagi berdoa? So what will happen if God's house not praying anymore? Maka rumah itu tidak bisa disebut lagi sebagai rumah Tuhan. So it means that that house will not be called again a house of prayer. Siapa rumah Tuhan? So who is the God's house? Gereja. Church. Ya, sekarang ini rumah Tuhan itu siapa? Gereja. So who is God's house right now? It's church. Siapa gereja? Who is church? Kita adalah gereja. We are church. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu ya. Aku gereja, kamu gereja. So I remember the Sunday school songs. Yeah, we are church and you are also church. Ya, nyanyi dong Bim. Ya, kita adalah gereja. So we are the church. Jika kita tidak lagi berdoa, maka kita tidak akan disebut rumah Tuhan. If we are not praying anymore, it means that we are not called as the house of God. Ya, mari kita tanya diri kita secara jujur saat ini. Let's ask yourself and ourselves. Apakah kita masih berdoa? Are we still praying? Apakah kita masih menjadi rumah doa? Are we still called house of God? Jangan bilang ya, berdoa setiap mau makan. Don't call just that you pray only before you eat. Iya, jangan, bukan doa yang seperti itu ya. Not that kind of prayer. Ya bagus Anda masih berdoa waktu sebelum Yeah. makan. That's good that you're still praying before you eat. Ya, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, memberi kita makanan di meja kita. Give thanks to God that God still provide the food for us. Ya, tapi Anda tahu ya doa yang saya maksud ya. But you already know what kind of prayer that I mean here. Apakah kita masih menjadi rumah doa? Are we still become a house of prayer, Atau kita sudah menjadi sarang penyamun? or we become the den of the robber? Menarik sekali, Tuhan Yesus menggunakan dua kata sebagai pembanding. Yeah, it's so interesting that God used two words for comparing, Rumah dan sarang. house and the den. Ya, menarik kan? Ini dua kata ini, rumah dan sarang. So this is interesting, the house and the den. Kalau di bahasa Inggris ini dikatakan den ya, itu jadi aslinya itu ini menyatakan gua, Yeah. gua persembunyian. So in English we use the word den. Actually, the den means here like a cave for escaping from something. Ya, rumah identik dengan keluarga, Yeah, the house is identically with a family. relationship yang dekat dan intim antara orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. A
house having a close relationship between its member. Ya, cinta kasih antara orang yang tinggal di dalam rumah itu. Yeah, the love between its member. Ya, itu gambaran rumah. Menarik sekali Tuhan memakai kata rumah. So that is illustrate what is house. So it's interesting that God used the word house. Tapi sarang, gua persembunyian, But the den, the cave of escaping, of hiding place, ya ini tempat pelarian. so it's kind of the escape place. Tempat melarikan diri dari konsekuensi yang seharusnya. It's the place that make people run from the consequences that they have. Ya bahkan dikatakan di sini den of robbers ya. Ya, Jadi sarang gua persembunyian para perampok. Yeah, even it's stated clearly in English that den of robber, it's kind of cave, the hiding place for the thief and the robber. Ya berarti tempat seperti ini identik dengan apa? So this kind of place is identical what identically? Cinta uang, ya kan? The love of money. Keegoisan, iya dong, dia mencuri uang orang tanpa memikirkan kehidupan orang tersebut. Dia hanya memikirkan dirinya Yeah, sendiri. it's kind of selfishness. Yeah, so he's just thinking about their self. Hawa nafsu karena ingin memiliki uang untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan, dia merugikan orang lain. So because he really loved the money, so he do all the things to have the money. Ya, identik dengan kriminalitas, It's identically with criminality, kejahatan, with the evil thing, kecurangan, with cheating things. semua hal-hal yang jahat. All the things that is evil is identically with the den. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita sudah berubah menjadi sarang penyamun. It seems that we don't become like, we are not realizing that we become the den of robber. Kita sudah tidak punya gairah lagi dalam berdoa. We don't have any spirit to pray. Kita malas berdoa. We are lazy to pray. Kita malah dipenuhi oleh hal-hal duniawi. We fool with the world thingy. Cari untung, cari kesenangan pribadi. Looking for profit, looking for your own happiness. Hanya mau berurusan dengan hal-hal rohani kalau menguntungkan atau menyenangkan kita saja. Only want to have the spiritual things if it give you profit. Mari coba kita renungkan hari ini. Let's reflect today. Lebih bergairah mana kita untuk berdoa atau mencari untung? Are you more passionate to pray or looking for profit? Berdoa atau nonton Netflix? Praying or watch Netflix? Berdoa atau main sosial media atau scrolling belanja online? So praying or scroll the social media or the online shopping. Mari kita jujur. Let's be honest. Ini tentang kita dan Tuhan. It's about us and God. Bukan waktunya kita nunjuk siapa kayak gitu. Oh, si ini. Tanya diri sendiri. It's not the time for us to just point other people. You have to know your own self. Tunjuk diri sendiri. Point your own self. Apakah Anda sudah menjadi rumah doa? Are you already become the house of prayer? Apakah Anda sudah menjadi rumah doa? Are you become the house of prayer? Saya sering mendapat pertanyaan, bagaimana sih caranya berdoa? Di mana sih harus berdoa? So I have a lot of people that ask me that how we can pray and how we need to pray. Ya, banyak yang nanya, oh gimana sih cara berdoa yang tepat? Gimana berdoa dengan berapi-api? Kak Beber, gimana sih bisa berdoa berapi-api? Gitu, suka ada yang people nanya. ask, how we should pray, how to pray like full of spirit. Cara yang paling tepat untuk belajar berdoa adalah dengan mulai berdoa. The best way to learn how to pray is to start praying. Ya, berdoa itu kan berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. So praying is like a communicate or we talk to God. Oke, sekarang saya tanya, bagaimana caranya berbicara? Tahu kan? Okay, let me ask you. How to talk with other people? You know, right? Ya, bagaimana caranya memulai pembicaraan? Then how to start the conversation? Ya, bicara. That you need to talk then. Kalau kita diam, pembicaraan tidak akan dimulai. If you just keep quiet, there will be no conversation. Ya, mungkin awalnya, misalkan kita baru berkenalan lah dengan seseorang ya, pasti sedikit gitu pembicaraannya. For example, we just know the new person and it start step by step we have talking with them. Tapi semakin sering kita berbicara dan berkomunikasi dengan orang tersebut, semakin banyak hal yang bisa kita bicarakan. Then later on when we
have more time to talk with him or her, there will be a lot of topic that we can talk about. Ya, semakin kita mengetahui tentang lebih mendalam tentang orang yang sering kita ajak bicara itu, More we know that person, it means that more we can talk about all the things that we know. ya, demikian juga berdoa. It's the same thing with the prayer. Ya, mulailah berdoa. Start praying. Mulailah berbicara kepada Tuhan Start talking to God dengan jujur, with honest heart, dengan sederhana, with a simple way. tapi mulai. But just start praying. Mulai hari ini, Start from today. setiap saat, setiap waktu. Every time and every Tidak day. usah harus dengan cara-cara yang formal. No need to use the formal. Bicara Style. saja dengan Tuhan. Just talk with God. Ya, mulai saja dulu. Just start praying. Kalau Anda ingin belajar lebih banyak lagi tentang doa, baca Alkitabmu. If you want to learn more about praying, read your Bible. Ada then. begitu banyak pendoa-pendoa yang luar biasa di dalam A Alkitab. lot of prayer warriors in the Bible. Anda bisa belajar dari kehidupan doa Musa, Nehemia, Esther, Daniel, So you can learn from Moses, Nehemiah, Esther, and Daniel, Daud, David. bahkan Elia saat dia berdoa dia bisa menghentikan hujan ya. Yeah, even like Elia, when he prayed, there will be no rain at all. Baca kitab-kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus, kita bisa melihat dia orang yang sangat-sangat dipenuhi oleh doa. You can also read the letter from Paul in the Bible. Paul is full of the prayer. Bahkan Tuhan Yesus sendiri. Even Jesus Christ itself. Begitu banyak teladan doa yang tertulis di dalam Alkitab. A lot of example of prayer in the Bible. Ya. Kita lihat juga murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus. Even the Jesus disciple asked to Jesus, Tuhan, ajarilah kami berdoa. God, please teach us to pray. Kenapa mereka bertanya demikian pada Why Tuhan? do you think they asking like that? Berarti mereka melihat Yesus hari-hari selalu berdoa. It means that every day the disciple saw Jesus praying. Artinya mereka melihat doa menjadi gaya hidup dari Tuhan Yesus. It means that they saw praying become the lifestyle of Jesus Christ. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus menaruh value, nilai yang sangat tinggi terhadap doa. At that time also, maybe the disciples saw Jesus put really big value on praying. Jadi intinya mulai dulu So it means that you need just to start dan lanjutkan. and continue. Miliki gairah untuk berdoa. Let's have the patience to pray. Ya, kita lihat di Roma 8 ayat 26. We can see also from Romans 8, verse 26. Ini ayat yang sangat luar biasa sekali ya. This is the powerful verse. Ya, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yeah, it's Romans chapter 8, verse 26 and 27. I will read it. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through the wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Ya. Powerful sekali ayat It's ini. so powerful. Memang pada mulanya kita semua tidak ada yang tahu bagaimana harusnya berdoa. That's in the beginning we don't know how to pray. Mungkin kita berdoa karena kita diajarin ya, oh ini kata-katanya dalam berdoa. Maybe we pray because someone teach us how to pray the word by word. Saya ingat waktu saya kecil diajarkan satu doa makan di dalam bahasa Batak. Saya ulang terus itu setiap makan, padahal saya juga nggak tahu apa artinya. So I remember when I was kids. So my parents teach me how to pray before we eat in Bataknese language. If I do it every day, even I don't know what it means. Ya, kita mungkin meniru orang, mungkin saat pertemuan doa kita dengar, oh kayak gitu caranya berdoa, ih bagus ya, kita tiru. Mungkin
Seperti itu. Maybe we copy other people's words while praying. Ya, memang kita sebenarnya tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. That's why, because we don't know how to pray. Tetapi dikatakan di sini indah sekali. Roh sendiri yang ada di dalam kita berdoa untuk kita kepada Allah. Wow. It's so beautiful. It's stated clearly in Romans 8 verse 27. So, because the Spirit intercede for God's people in accordance with the will of God. Iya, dan ia berdoa sesuai dengan kehendak Allah. And the Spirit, God's people in accordance with the will of God. Kalau kita berdoa, mungkin kita berdoa sesuai dengan apa yang kita mau. If we pray, maybe we just pray about what we want. Kita berdoa mengikuti kedagingan kita. We pray following our flesh. Tuhan, aku maunya ini. God, I want this one. Aku maunya dia sebagai pasangan I hidupku. want her as my wife, Iya. for example. Aku mau pekerjaan ini. I want that working place. Aku mau ini, itu, dan segala I macam. want this and I want that. Anything. Kami mau gereja ini menjadi seperti ini. I want this church become these things. Ya, kalau kita berdoa dengan kedagingan kita, kita cenderung mengikuti yang kita mau. So if we pray following our flesh, it means that we pray with what we want. Waktu Tuhan tidak jawab, kita jadi marah. When God is not answering, we angry with Him. Kita kecewa. We really disappointed with Him. Kita bilang, aku udah berdoa terus Tuhan gak jawab. I already pray a lot of time. Why you didn't answer us? Kenapa? Why? Karena kita berdoa dengan keinginan kita sendiri. Because we pray about what we want. Kita berdoa di dalam We kedagingan. pray in the flesh. Tetapi saat kita berdoa di dalam roh, But when we pray in the Spirit, kita membangkitkan roh kita. we spirit up our spirit. Saat kita berdoa, kita sepakat dengan roh Allah yang ada di dalam kita. When we pray, we can agree with the Spirit, God's Spirit in us. Saat roh itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah, When the Spirit pray following the will of God, artinya setiap doa-doa kita juga pasti sesuai dengan kehendak Allah. it means that every praying that we did, it means that following the will of God. Bukankah ini sangat powerful sekali? This is so powerful, right? Wow, saya sangat-sangat diberkati. So I really blessed with this. Saya encourage kita semua, mari kita bangun, berdoa di dalam roh. So I encourage everyone. So please rise up and pray together. Setiap kita memiliki roh kudus di dalam kita. In every one of us, we have the Spirit of God. Ada roh Tuhan di dalam kita. We have the Spirit of God, the Holy Spirit in every one of us. Mari kita sepakat berdoa dengan Dia. Let's agree with the Spirit during praying. Izinkan Roh Kudus mengajar kita berdoa. Allow the Holy Spirit teach us how to pray. Menyatu di dalam roh bersama Dia. Become one in the Spirit with Him. Amin. Amen. Wow. 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 Saya ajak teman-teman tim worship untuk datang ke sini I invite the bersama-sama worship team dengan to kami. Ya. Jadi hari ini khotbah saya sederhana. So today it's simple. Seruan berdoa bagi seluruh jemaat Jakarta Life Christian Church. Praying calling for every Jakarta Life, Ya. every church. Ajakan berdoa lebih lagi bagi semua keluarga Jakarta It's Life. the invitation for every person in Jakarta Life to pray together. Kita adalah rumah doa. We are the house of prayer. Berdoalah. It means that pray. Ya, kita adalah rumah Tuhan, kita adalah rumah doa. Mari kita lakukan aktivitas kita itu, identitas kita itu sebagai rumah doa, yaitu berdoa. So we are the house of God. We are a house of prayer. So it means that we need to pray as our identity, praying for our identity. Sudah berbulan-bulan ini menjadi doa syafaat saya, menjadi kerinduan saya bahwa Tuhan membangkitkan roh doa di gereja kita. So this has become my longing for a long time, that God spirit up Jakarta Life become a prayer of house of prayer. Ya, saya rindu melihat Tuhan membangkitkan pendoa-pendoa syafaat di gereja kita. So I longing that God rise up every person that wants to pray to God. Ya, kita sangat membutuhkan doa, teman-teman. We really need to pray.
kita perlu berdoa saat-saat ini. We really need to pray in this kind of situation. Ya, kita sedang menghadapi masa yang tidak sulit, yang tidak mudah. So we face a really hard situation right now. Tapi kenapa Tuhan izinkan kita hidup di masa ini? But why God let us live in this kind of era? Ya, Tuhan memanggil kita untuk berdoa bagi masa ini. God call us to pray for this era. Nehemia hidup di zamannya untuk berdoa bagi masanya. Nehemiah lived in his era to pray for his nation in that era. Ratu Esther hidup di masanya, dia berdoa untuk menyerukan doa dan menyelamatkan bangsanya. Princess Esther also pray for his nation at that time. Dan ini adalah waktu kita And this is our time sebagai rumah Tuhan, as a house of God, sebagai rumah doa, as a house of prayer. berdoa dan bersyafaat bagi masa ini, Pray and intercede for this era, bagi gereja kita, for our church, bagi keluarga kita, for our family, bagi bangsa kita, for our nation, bagi bangsa-bangsa. for the other nation. Tuhan memanggil kita untuk menjadi rumah doa God call us to become a house of prayer bagi segala for bangsa. every nation. Amin. Amen. Amin. Jakarta Life memfasilitasi kita juga untuk berdoa bersama-sama. So Jakarta Life also facilitate all of us here to pray together. Ya, kami tidak lelah-lelah untuk memfasilitasi kita semua. We really want to encourage every one of us to work to pray together. Ada 3 hari doa puasa yang baru juga kita lakukan bersama-sama. We have also 3 days prayer and fasting every month. Ya, setiap bulan kita melakukan hal ini. We did it every month in the beginning of the month. Saya tidak mau ini menjadi sebuah rutinitas. I don't want this praying become a routine for Ya, us. mari kita datang dengan hati yang berapi-api, ingin berdoa bersepakat. Let's come with the heart that full of spirit that we want to pray together. Ya, dengan mindset bahwa wow, doaku bisa mengubahkan sesuatu. With the mindset we have to put them on our mind that our prayer can change something. Aku datang berdoa dan bersepakat dengan Roh Tuhan. I come and pray and agree with the Spirit of God. Jadi saya encourage semuanya Anda, ayo join, datang berdoa di 3 hari doa dan puasa. I encourage every one of us to come in 3-day praying and fasting. Ya, masih ada bulan November dan Desember ya di tahun ini. So we still have November and December this Saya year. rindu melihat wajah-wajah Anda. I really miss your face. Jangan takut nanti berasa, aduh nanti saya disuruh doa atau gimana. Jangan takut. Don't be afraid about praying. Mungkin Anda hanya datang, Anda mute mic-nya, tapi Anda bisa bersyafaat dimanapun Anda berada. Maybe you can just come, even you can mute your own mic during the meeting. Ya, You can pray by your own. kehadiran Anda sangat berarti. Your visitation is really matter for us. Ya, kita juga ada doa bersama tim Kehidupan Indonesia setiap hari Selasa dan hari Sabtu jam 10 pagi. We have also prayer meeting with Kehidupan Indonesia Foundation every Tuesday and Saturday. Ya, saya sedikit ceritakan tentang latar belakang kenapa muncul jam doa ini. I want to share to you about why we have this prayer meeting. Ya, waktu kita mengalami lockdown yang kedua, itu kan semuanya tiba-tiba shutdown gitu ya. When we got the second lockdown, everything is shut down. Saya katakan ke Stella waktu itu ya, Stella ayo kita nggak bisa melakukan banyak hal di masa-masa ini. Ayo kita setiap hari kita bertemu melalui Zoom, kita berdoa bersama. And I talked to Stella, so we cannot do anything this day. So let's just meet in the Zoom and pray together. Ya, kami berdoa buat apa saja. And we pray for anything, Keadaan bangsa ini waktu itu ya, for our nation, untuk orang-orang yang sedang kena COVID, for people that got COVID. berdoa untuk gereja kita, Pray for our church. berdoa untuk keluarga-keluarga, banyak topik doa yang kami naikkan. Pray for each family. Meskipun kami hanya berdua, Even we are only 2 people. itu sangat powerful It's sekali. so powerful. Saya bilang ke Stella, wow Stella, kita harus undang teman-teman yang lain. I talked to Stella, we need to invite more people. Ya, karena apalagi itu kan waktu itu hampir semua work from home ya. Yeah, because at that time, most of people work from home. Ya, jadi kami mulai buka dan invite beberapa teman. So we already started to invite some person. Ya, memang hanya sedikit yang bergabung setiap hari.
It's only a few people that join us. Tapi itu wow, powerful But sekali. it's so powerful. Kami melihat kuasa Roh Kudus mengalir. We see that the power of Holy Spirit is poured out upon us. Kami melihat jawaban-jawaban doa. We saw a lot of prayer, the answer from our prayer. Ya begitu powerful sekali. So powerful. Jadi bagi Anda, kalau Anda kosong ya, Selasa dan Sabtu pagi, ayo join. So for you, if you have time during Tuesday and Saturday, please join us. Jangan takut, kami tidak hanya berdoa untuk misi aja ya tentang kehidupan Indonesia, kami berdoa buat semuanya. Don't be afraid. We're not only praying for our mission, but also for everything. Ya, jadi mari bergabung. So let's just join us. Saya rindu melihat Anda hadir. I really long to meet you. Ya, dan merasakan betapa power. Hanya 30 menit. Benar-benar hanya 30 menit. It's only 30 minutes. Ya, dan itu singkat, padat, powerful. It's how to say that? Singkat, short, It's short and tight and so powerful. ya. Yeah, Ya, jadi luar biasa sekali. it's so powerful. Dan yang ketiga sekarang Amazing. yang sudah diumumkan juga oleh Pastor Bram dan Pastor Dayan Manusama minggu lalu. Yeah, and also the third point is like what Pak Bram and Pastor Dayan said. Ya, kita Oke. ada prayer tower. We have the prayer tower. Ini amazing It's sekali. so amazing. Anda tidak akan kebayang kalau Anda belum join. You cannot imagine if you haven't joined. Serius. It's so. Tapi waktu Anda join, But when you join, Anda akan addicted. you will be addicted to pray. Ya, Anda akan addicted. You will be addicted Karena- to pray. Meskipun itu lewat Zoom ya, jadi ada worship yang selalu ada worship yang selalu 24 jam setiap hari, ada worship yang selalu menjadi background musiknya. Yeah. So it's 24 hour. Every time you come, there will be a worship song that played. Siapa saja dari Melbourne Live dan dari Jakarta Live bisa join kapan saja. Waktunya mau pagi, siang, sore, tengah malam, dini hari, kamu bisa masuk kapan aja berdoa. Whoever you are from Jakarta Life, outside Jakarta Life, or even Melbourne Life, can join. You can pray. You can just come and join every time you want. G- In the dawn, in the morning, Ya, night. nggak It's up to you. perlu nyalain video ya. You need to open the video. Kalau Anda juga malu, mungkin Anda berdoa di dalam roh, Anda bisa mute juga. So maybe even you can just mute your mic and just pray by your own Iya. in your place. Tapi kalau Anda digerakkan Tuhan, ada sesuatu yang ingin Anda doakan, berdoa dalam roh, membuka mic-nya juga nggak apa-apa. But if God move your heart to pray, you can just open your mic and just pray. Ya, it's so powerful. It's so powerful. Saya berkali-kali saya join, terus saya pikir saya mau sambil masak, sambil nyetrika gitu ya. Saya mau join di prayer tower sambil saya memuji menyembah Tuhan dan berdoa. I joined the prayer room many times during cooking, during ironing the clothes. Yeah, you can just join anytime and anywhere. Tapi pas tiba-tiba ada yang berdoa sepakat, saya langsung kayak nggak kuat gitu, saya letakin semua, saya akhirnya join berdoa. But one time when people pray and I really want to agree with the Spirit at that time, I just put all the things and I just start praying. Iya, saya sering kali saya merasakan zaman Tuhan, saya nangis. Many times God touched me. Ya I jam, cried. ya dan saya biasanya jam makan siang biasanya saya broadcast ke mereka ini untuk join di prayer tower bersama saya. During the lunch time, I just broadcast all the things about the prayer tower to everyone here. Ya, dan saya diberkati sekali ya dengan kesaksian Asta waktu itu ya. I really blessed with Asta sharing at the time. Dia bilang, wow, Kak, saya join dan baru kali ini saya benar-benar merasakan lawatan Tuhan yang begitu kuat, padahal hanya berdoa melalui Zoom. Yeah, Ya kan, Asta Pak? say that. I really blessed. It's so amazing. It's just this is the first time that I feel the presence of God, even it's only praying you by the Zoom. Iya, padahal Asta lagi di kantor ya. At that time, Asta was in the office. Dia mengalami lawatan Tuhan, dia nangis. He feels the presence of God. God touched him and he cried. Amazing. So amazing. Jadi saya encourage kita semua. And I encourage every one of us. Fasilitasnya semua sudah ada. The facility is already here. Pertanyaannya adalah, The question is, apakah Anda mau berdoa? do you want to pray? Apakah Anda mau menjadi rumah doa Tuhan? Do you want to become the house of prayer for God?
menjadi orang-orang yang berdoa bagi masa ini, Become a person that pray for this era. menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai pendoa bagi seluruh bangsa. Become a person that used by God to pray for everyone. Saya and everything. berdoa Tuhan menjamah hati Anda. I pray that God touch your heart. Mulai hari ini, Start from today. mulailah berdoa Start praying dengan sederhana. with a simple word. Bawa hatimu kepada Tuhan, Bring your heart to God. lembutkan hatimu, Soften your heart dan jadilah rumah doa. and become the house of prayer. Saya rindu roh doa dibangkitkan di gereja kita. I really long that the spirit of prayer happen in our church. Para pendoa-pendoa syafaat, For every intercessor, orang yang bertekun di dalam doa. a person that pray. Saya rindu melihat itu terjadi. I long to so that things happen. Dari awal gereja ini berdiri, doa adalah fondasi kita. From the beginning of this church, prayer become the foundation. Kita selalu berdoa. We always pray. Apalagi di masa-masa ini kita benar-benar harus lebih lagi berdoa. Even in this kind of situation, we need to pray and more. Jadilah rumah doa. Become the house of prayer. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Mari kita bangkitkan roh kita ya. Kita tutup ibadah kita hari ini. Let's Kita raise up berdoa. our spirit and we will close this sermon. Let's pray. Yes Lord. Mari mulai saat ini. Let's start from now. Kita mulai dari detik ini. Start from this second. Kita bawa doa-doa kita kepada We bring Tuhan. our prayer to God. Ora pakia pakara da basara da bakia pakara basika pakara da bashikara bashikara da basikara da ba. Ora pakia da basokoro pokia da basokoro pokia para basikara da ba. Rokoro pokia para basikini ne kiara da ba. Roro pokora pakia da basoko pokia da basikere de kiara da basikere de kiara da ba. Rokoro pokia pakia da basikere de. Tuhan bangkitkan roh doamu Tuhan di gereja ini Tuhan Raise Yesus. up the spirit of prayer in this church, God. Bangkitkan roh doa dalam setiap pribadi Tuhan. Raise up the spirit of prayer in every one of us. Tuhan kami rindu melihat suami istri yang berdoa bersama. But we long to so husband and wife pray together. Kami rindu melihat keluarga yang berdoa bersama-sama Tuhan. We long to see Ora family pakiara that da pray basekara da together, God. basekara da basekara da ba. Kami rindu melihat hari-hari kami dipenuhi dengan doa dan ucapan syukur kepadamu We Tuhan. long to show that Ropo our ropo kiara da life, our basara day da full of basekara prayer de kiara and da ba. grateful to God. Tuhan kembalikan kami kepada cinta mula-mula Tuhan. God, bring Shana us nama back kiara da to basekara your da ba. own love, God. Ya Rada Basekara Daba, kerinduan untuk selalu bersekutu
bersatu bersama dengan Engkau Tuhan. Longing Siapa always kara for bakiara fellowship da with you, God. basekerede, shera da bakiara da basara da bakiara da ba, ora da basekara da basekara da bakora da ba. Penuhi umatmu Tuhan dengan kecintaan akan Engkau Tuhan. It's full, Syara Father, bakiara fill da us, God, basekerede. with your love. Rindu untuk selalu bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan. Always long Shana to da talk with you, bakiara da God. basekerede kiara da ba, shera da kiara da basara da ba. Roh syafaat itu turun atas kami Tuhan. Spirit of prayer has come upon you, God. Biarlah Jakarta Life menjadi rumah doa bagi segala Just let bangsa. Jakarta Life become a house of prayer for every nation, God. Biar kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa ya So Tuhan. become a house of prayer for every nation, God. Urapi umatmu Tuhan. Anointed your people, God. Berdoa di dalam rohmu Tuhan. Pray in the Spirit. Berdoa di dalam kesepakatan dengan rohmu ya Pray Tuhan. and agree with the Di Spirit. dalam nama Tuhan In Yesus. the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan In the name of Yesus. Jesus. Biar api yang berasal daripada Engkau Tuhan itu yang membangkitkan kami Tuhan. That the fire coming from you that rise up our spirit, Di God. dalam nama Tuhan Yesus In the name of Kristus. Jesus. Dalam nama Tuhan the name. Yesus Kristus. Terima kasih Thank Tuhan. you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Kami sungguh mengucap syukur We're Tuhan. really grateful, God. Kami percaya sesuatu yang besar sedang terjadi di tengah-tengah kami. Something big already happened in us. Terima kasih karena Engkau menjamah kami, menjamah umat-Mu hari ini Tuhan. Thank you, God, for you already touch every one of us here. Tuntun kami untuk selalu berdoa Tuhan. Guide us to pray, God. Dengan roh-Mu, bukan dengan keinginan daging kami Tuhan. With your spirit, pray with your spirit, not with our flesh. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Sekali lagi aku berdoa Tuhan, aku rindu melihat setiap pribadi berdoa Tuhan. One more time, I pray, God. I really long to so people pray together. Aku memberkati setiap rumah tangga. I bless every family. Ada doa kesepakatan antara suami dan istri. There will be agreement of praying between husband and wife. Doa sepakat antara orang tua dan anak-anaknya. The agreement of praying between between parents and their kids. Doa antara sahabat-sahabat, sesama teman. Kesepakatan di dalam doa, di dalam life group, dimanapun Tuhan. Agreement in prayer between every friends, every person in your name, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kami sungguh mengucap syukur We Tuhan. really thank you, God. Terpujilah namamu Tuhan. Praise your name. Dari hari ini Glorify your name from now sampai selama-lamanya. until forever. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Amen. Wow. Kami Wow. berharap Anda semua diberkati. I hope that every one of you blessed. Saya pribadi diberkati. Personally, I also blessed. Saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. I really feel the presence of God here. Dan ya, mari kita mulai berdoa. And yeah, let's start praying. Bertekun di dalam doa. Start praying always. Tuhan mengasihi kita semua. God love you, every one of us. Tuhan mengasihi Anda. God love you. Jadilah berkat dimanapun Anda berada. Be a blessing anywhere. Sampai bertemu dalam ibadah kita minggu depan. Nice. Let's meet again in the next week. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye. Bye.